10টা 11টা সময় ফুবাই কাটা মানে যত খামবাय खामो বড় বড় আং মানে ফুয়া কথা আংকাই নয়সি বিসিং বিল্ডিং বিসিং বা আং ফ্যান চলি দङ আকাই তাম তুম তুম নয় অংখনি আইবা হরসু গুরি ওই আই বাগমে তা জাতিনি দে ঠিক না কারেনি দে তাম কুনু বাগমান ya आं साइसं गथ' न खांगानो हर गय दङ दे बुथालाय अबंनो ससाना बुसपुरु তিনি নং ন বরং গনা নংরনি এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা চুবাউই বাহে মাতো খানর দুখা আনন্দং জায়গাটা তাগলো ওয়াটাইনি সিজন লে তংনান জায়গা করে চিরাই রং মাথুয়া আর সালকা হামকায় আর ফাই থুপায় অ হরকে কেসরে পে জায়গা ইয়াখাওয়া জায়গা থুয় দোকানো আও তাও টিম গো খাইলে অবদি ওই চুবাসরে ওই চুবাসং গঙ্গা আরাম নাইতা tongthongana horo rogo khada nang liglakta টিম তখা কাইলে nin mungkhai ani mung dipchan নরকক মাথুমনে রগ্ন চংতিনি চিনি চন্দিপুর বিধানসভা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি বাই খবজাক এবং আরি এডিসি দেমসরা কলসরা নির্বাচিত এলাকা মহকামে গোলকপুর এডিসি ভিলেজ 4 নম্বর ওয়ার্ড তো থানায় মাসো जों যতন অবগত দङ ও পারাও আচমসা চিনি তাকুক বিরজিত তারপরে মহিন তাই খরকচা তামসি কামু দীপচান বরকনি নক নখং যত মানিক মুংসামনা মারুকিয়া বরন ডকুমেন্ট সহ নকনি মায়াম সহ রাং পয়সা যে তমানি খাमै थांगा तो जों थानावै जों फाइलेखा थानाय मासाबो चिनि याकचुपै जों चुबाय खालांलायखा आफोरबो चिनि लगी जतन चिनि वाइटिएफ मत टिप्रा मतन चिन चंदीपुरनि ब्लक प्रेसिडेंट बरंगना बिरेश दे बर्मा चिनि वाइटिएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनुकूल चिनि जोनाल चेयरमैन तै चिनि चंदीपुरनि यूथ तै तिनि तो अर चिनि वाइटिएफ नि चिनि फटिग्रानि प्रेसिडेंट बो सफायका बबो दङ तो आबोनो खानावै जों अनेक चेष्टा खालायमानि बिसिंति तिनि चिनि बुबाग्रानि हामजाकमानि चिनि बुबाग्रानि हामारि जों अन्नखंग तुबै सकपायरि मानका जों तिनि 3टा परिवार न जों प्राय 75 फिस हाय जों तिनि जीआई 3 जों तिनि बरकन तुबैरि फैमानखा तो आबन बागै हामबाय नरक कथमा थुमनाय रगनबो बो कामियो एनसी पारा गोलकपुर 4 नंबर वार्ड एनसी पारा